ফিলহাল দুই দল দিক পরিবর্তন করে নিলেন। পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব প্রান্তে রয়েছে রাজকুমার এফসি। দর্শক সাথী আপনাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি যারা পরে এসেছেন বিরোধীর পরের খেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার আগে গোল স্কোর এনাদের রয়েছে 0-0। বিরতির পরের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে সবুজ ঘাসের উপরে। আমরা দেখতে পাচ্ছি খেলার মাঠে 1-2 করে এগোবার চেষ্টা করছেন। পেনাল্টি রাইট উইং জোন থেকে হালকা পাস বাড়িয়ে ফেললেন। এখানে সাজেদারি তৈরি করার চেষ্টা রাম সিং এর পায়ে বল। রাম সিং স্কোয়ারে পাস বাড়িয়ে ফেললেন। মানসু সিং মজুদ আছেন, সুইচ ওভার করেছেন পেনাল্টি এরিয়ার সামনে। সুন্দর হেডিং, ফলে কোনো বিপদ হয়নি। ভুল পাস করে ফেলেছেন রাম সিং, ফলে বাম প্রান্তে সুশান্তকে লক্ষ্য করলেন সুশান্ত। এখানে সুশান্ত কিন্তু দ্রুত গতিতে হালকা শট যদিও নিয়েছিলেন, এখানে কোনো খেলোয়াড় মজুদ নেই, ফলে সহজে গোলরক্ষক বাম প্রান্তে নিজের সতীর্থ খেলোয়াড়কে পাস বাড়িয়ে ফেললেন। আবার শান্তানুকে দেখতে পাচ্ছি, শান্তানু নিজের সতীর্থ খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করেছেন 14 নম্বর। এই 14 নম্বরে খেলছেন সমীর মুর্মু। গুলপাড়া ফুটবল ময়দানে দুই দলের মধ্যে খেলা। এখনো খেলার ফলাফল 0-0 আছে। হলুদ কালার জার্সিতে খেলছেন রাজকুমার এফসি। অপর প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিং গোল্ড ফুটবল দল। আবার সামিরের পায় বল কর্নার লাইনের সামনে। সামির শুকুর মধ্যে একটি সাজেদারি তৈরি করার চেষ্টা। তার আগে কিন্তু বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় পুনরায় শান্তনু ব্যাক পাস করেছেন। লক্ষণ সিং সেখানে মজুদ ছিলেন, সেখান থেকে সুকু। সুকু সুসবার ভাগ্য সাথ দেয়নি 14 নম্বর জার্সি সমীর মুর্মুকে, ফলে সহজে তালিবন্দি করেছেন বিজয় সরেন। আবার সুকু লেফট উইং জোন থেকে ফিলহাল বিপক্ষের মিডফিল্ড অঞ্চলে রাম সিং, সেখানে 5টি সঠিক হলনি রাম সিং এর, ফলে বলটি গড়ি গেল মাঠের বাইরে। কর্নার সত্য খেলছেন রাজকুমার ফুটবল দলের। সুশান্ত পাস বাড়িয়ে ফেললেন উত্তমকে, এবং উত্তমের পায়ে প্রচুর গতি আছে। উত্তম দেখে নিচ্ছেন কি হবে। উত্তম দারুণ একটি পাস বাড়াবার চেষ্টা। দেখেন লক্ষণ সিং সেখানে মজুদ ছিলেন, ফলে ক্লিয়ারেন্স পুনরায় সত্য উপর প্রান্তে। হেডিং এর মাধ্যমে কিন্তু সুকুকে पास बाढ़ी दिए इनकी तो रोमांचक है। अब फुटबॉल मैच में देखने वाली बात है गोल। अब गोल नहीं लगा दाग पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जितने भी अच्छे आप खेल सके मैदान में। अब नंबर 2 लेकिन शॉट मौजूद। अब सुशांत के लिए बॉल को धकेल दिया है। सुशांत अच्छी जगह पे मौजूद भी है। आप यहाँ से देखने वाली बात है सुशांत किस तरीके से मैच का मुजाहरा करते हैं। आखिरी वक्त में ये जो है विपक्ष के खिलाड़ी के पैर में सौंप दिया गया। यहाँ लखन सिंह बॉल को लेके जाते हुए अब शांतनु सेंटर सर्किल से बाई की ओर, ये लेफ्ट विंग की ओर। अब देखने वाली बात है लेफ्ट विंग के सहारे गेम बनाना चाहते हैं, साझेदारी बनाना चाहते हैं किंग गोल्ड के खिलाड़ी। अभी तो गोल स्कोर 0-0 है। विकास के पास गेंद, विकास मांडी को देखने वाली बात यहाँ अपने साथी खिलाड़ी सुशांतो के लिए धकेला। सुशांतो धीरे धीरे बॉल को लेके आते हुए अटैकिंग जोन की ओर। बहुत अच्छी पासेस से अब साझेदारी बनाने की फिराक में फिलहाल यहाँ से सुकू। अब सुकू के द्वारा शॉट लेफ्ट फुट शॉट, लेकिन गोल के पास तैनात है तंदुरुस्त के साथ, कोई गलती नहीं।
1-2 करते हुए विकास और ओसिस के बीच। अब दोनों टीम के मैनेजर के बीच जो है बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक गोल दागने में सफल नहीं हो पाए। लेफ्ट चैनल के सहारे अब सेंटर में बॉल जरूरी, यहां से मनसू सिंह के लिए धकेल दिया है। मनसू सिंह राइट आर्म डिफेंडर के रूप में खेलते हुए दोबारा शुकू के साथ मैच देते हुए संतनु, दोबारा गलत पास। अब मैच रेफरी अब आखिरी वक्त का मैच है, यहां से मैच जरूर एक नया मोड़ लेने जा रही है। अब शोकू राम सिंह के लिए धकेला है, यहाँ राम सिंह ने दोबारा गलती करते हुए मैदान से बाहर किया। अब अगली शॉट विकास, अनुभवी खिलाड़ी है विकास, ये हेडिंग के सारे पास गलत करते हुए दोबारा विकास 1-2 करते हुए बॉल को ले जा रहे हैं अटैकिंग जोन की ओर। अच्छी रणनीति के तहत गलती नंबर 8 के द्वारा। ओह ये फाउल। आप मौका बढ़ाने में सक्षम, यहाँ कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, लेकिन उससे पहले गोलकीपर बॉल को अपने कब्जा में लेता हुआ बड़ी मौज रही रहे mana dolen kelo di gadi mos kin kelo kana mereka gol batin nya maka ode Ram Singh jagar bol akan Ram Singh bol nyele ya Ram Singh abar में तम शॉट में kan gol रोक नोट है भाई बताया सारा घड़ी गोल हटा गया। विकास चल देखिए खेल उत्तम जगह बॉल उत्तम कर विकास टेलकॉन आबार सुशांत जगह बॉल जुदी मिना का नेला बॉल चिकाया कमेकन मनसू अडी गुबरे अथे बोले दी कना जब लगा से कोन मनसू सिंह अडी मौज पास नोडे चला की बात पास का छोटो मौजूद मिना का दे नोडे मेन खानडे राम सिंह मौजूद अच्छे स्ट्राइकर रे भूमिका है एवं लखन सिंह मौजूद अच्छे डिफेंडर भूमिका है। রাম লক্ষণ দুই দিকে কি করবেন সেটা দেখার বিষয়। দুর্দান্ত পাস, কিন্তু সুশান্ত নিজের কাজটি করতে পারলেন না, ফলে সহজে বলটিকে ক্লিয়ারেন্স করলেন। আবার হেডিং প্লেয়ার রাম সিং সেন্টারের দিকে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেখানে মজুদ আছেন। দুর্দান্ত পাস বাড়িয়ে ফেললেন ওখানে পেনাল্টি এরিয়ার সামনে। আমার ছন্দ তৈরি করার ফির আগে রয়েছে অবশ্যই শান্তনুকে দেখতে পাচ্ছি। শান্তনু নিজস্ব দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে পাস বাড়িয়ে ফেললেন লেফট উইং জোনে, লেফট উইং সেখানে লেফট চ্যানেল কি ইউজ করে এগোবার চেষ্টা, পুনরায় সেন্টারে। আরে আরে কি হলো, আবার কিন্তু মানসু সিং রাম সিং সেই কাজটি করতে পারছে না, নেওয়ার চেষ্টা, হালকা পাস দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, কিন্তু গোল হচ্ছে না। উত্তমের পায়ে বল, উত্তমের স্কিল আছে, কিন্তু পুনঃ পেয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাম সিং নম্বর 4। উত্তম কিন্তু সুশান্তকে পাস বাড়িয়ে ফেলেছে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান।
এখানে চালাকি ভাবে হেডিং গোল রক্ষকের পায়। দুই দল জানেন শেষ মুহূর্তের খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। কোন নিজের সতীর্থ খেলোয়াড় শান্ত আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কিন্তু খেলা চলছে। সমস্ত দর্শক বন্ধু তাকিয়ে আছেন কার পা থেকে গোল আসবে। अब पुनः राम सिंह के द्वारा गलती। अब राइट फ्लैंक के साथ आशीष के पैर में बॉल यहां सेंटर की दिशा में धकेला। बहुत अच्छी रणनीति के साथ आप गति बनाते हुए अब सुख मौजूद है। सुख 1-2 করে নিচ্ছেন। মৌকা বানিয়ে ফেলেছিলেন বোন দখলের লড়াই। 1-2 করলেন আবার গুটি গুটি পায়ে শান্তনু। শান্তনু দেখে নিচ্ছেন পাঁচটি কিভাবে করবে। এখান থেকে মনসুকে লক্ষ্য করলে সেখান থেকে ফোর্স সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার লক্ষণ সিং। আবার সুকু সেন্টারে সেখান থেকে সুন্দর দেওয়া নেওয়া শান্তনু। এবার এবং বলতে বলতে ম্যাচের রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছে